Ayan, kumain na kami. Sarap ang ulam namin, ha. Hmm. 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 Ay, kita mo, papa. Hmm. Pangalakay lang sa kanon. Yung? Pagkain natin? Yun naman, ha. Hmm. Ay, ninisan mo mamaya. Ayan. Inusan natin? Ay, ninisan mo mamaya. Doon ako. Kabila. Hmm. Palayan natin, no? Lalaki na, oh. Hmm. Sarap. Ha? Bang?